Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan katsiran mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yu'afihi ni'amah wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa karim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama ulun hormati dan ulun muliakan para sesepuh, tetuha kampung, para tokoh masyarakat, terlebih khususnya para alim ulama, tuan-tuan guru yang hadir di acara sore hari ini, para habaib, para syaraif, dzurriyyah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Majelis Al-Husna di Langgar Mes Family ini. Tak lupa juga ulun terima kasih, ucapkan jazakallah khair kepada para donatur yang telah memberikan sebagian daripada harta bendanya untuk berlangsungnya acara ini. Mudah-mudahan kita seberataan, hadirin hadirat jamaah sekalian yang hadir, dengan berkah Maulid Nabi kita Muhammad SAW yang memiliki hajat sore hari ini, insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah. Harapannya, cita-citanya dikabulkan oleh Allah dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang ulun hormati, tamu kita yang mulia, al-mukarram wal-mukhtaram, ad-da'i ilallah, Alim Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi dari kota Haltah, Hadramut, negara Yaman. Alhamdulillah sidin kawa 2 kali menghilangi kita. Alhamdulillah. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan zahir maupun batin, sehat afiah fi taatillah wa rasulih, diberkahi umurnya, usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala di jalannya Rasulullah SAW, insyaallah. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajatnya dunia maupun akhirat juga, amin ya rabbal alamin. Tadi Al Habib Abdurrahman tadi bilang ini terkejut dikasih bunga kayak pengantin baru katanya. Insyaallah alamat zawat sahinah ya Habib. Masya Allah. Jadi ulun juga sendiri gak ada tahu ya, dikasih kalung bunga ini rasa-rasanya seperti pengantin baru ya. Ya, ini ada bini ulun juga di sini. Ngomongnya ini ngeri-ngeri sedep juga ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Baik. Maafkan ya Habib. Insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah dengan apa yang kita lakukan di sore hari ini, insya Allah membawa keberkahan untuk kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Ustadz Asad dari Berabai yang insya Allah akan menjadi mutarjim kita, penterjemah kita, yang mendampingi daripada tausiahnya Al Habib Abdurrahman Al-Habsyi nanti, Ustadz Jejen, Guru M. Nur, dan semua guru-guru yang mohon maaf tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua sore hari ini senantiasa pula dihujani rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita kembali ke rumah kita masing-masing terkecuali Allah telah menghapus atas dosa-dosa kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ulun sebelumnya minta maaf apabila ada yang kurang, ada yang dalam segi penyambutan dan juga makanan, terlebih khususnya pada tamu-tamu kita. Inilah yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan semata-mata itu kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan kita semua juga yang hadir mendapatkan keridhaan dari Allah dan ridha dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi juga ulun ucapkan jazakallah khair kepada semua yang ikut andil dalam terciptanya acara ini, terlebih khususnya kepada ketua yayasan
Haji Yadi, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ditambah rezekinya, dan yang juga memiliki tempat ini, masjid ini, langgar ini, mudah-mudahan diberkahi juga oleh Allah Subhanahu wa taala sekeluarganya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ulun tidak akan panjang lebar. Ulun persilahkan kepada tamu kita Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi untuk menyampaikan maudhu'ul hasanahnya, tausiahnya untuk kita mengenai daripada maulid Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pula bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad, udhkuru salatu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pujian yang sempurna. Dengan pujian itu menyempurnakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pujian itu tidak ada yang bisa menandingi seperti Allah Subhanahu wa taala memuji zatnya sendiri. ذي بدء نتقدم بالشكر الجزيل لحبيبنا مهدي والقائمون على هذا المجلس، مجلس الحسنى، لهم الحسنى إن شاء الله وزيادة. Kata beliau, saya berterima kasih terlebih khusus kepada Habib Mahdi selaku pimpinan Majlis Al-Husna dan orang-orang yang membantu ini Majlis Al-Husna. Semoga kita mendapatkan kebaikan dan lebih daripada kebaikan lagi. ونسأله الاستقامة على هذه المجالس، مجالس الصلاة والذكر والقرب من الحق سبحانه وتعالى، مجالس السكينة، مجالس الرحمة، مجالس الملائكة. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan sifat keistiqamahan dalam hadir majlis, majlis zikir, majlis salawat, majlis sakinah, majlis tumanina, majlis berkumpulnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. مر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بديار بعض الأنصار وكان فيه بعض النساء. Pernah baginda Nabi Muhammad SAW lewat di beberapa rumah, ada kaum Ansar dan di situ ada perempuan-perempuan Ansar. فسلم عليهم Nabi Muhammad pun mengucapkan salam kepada perempuan Ansar tadi. وثانيا فلم يردين. Dan kedua kali Nabi Muhammad mengucapkan salam, tidak ada yang menjawab salam tersebut. فلما سلم الثالثة قلنا جميعا بصوت واحد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. Kemudian di salam yang ketiga Nabi Muhammad SAW itu mengucapkan salam lagi kepada perempuan-perempuan Ansar, dan semua perempuan serentak mengucapkan atau menjawab salam baginda Nabi Muhammad SAW dengan sukaria dan gembira. تعجب الرسول منهن وقال لما لم تردين من أول مرة وثاني مرة ما سمعتن؟ قلنا سمعنا يا رسول الله. Kemudian baginda Nabi bertanya kepada perempuan Ansar tadi, kenapa saya mengucapkan salam pertama kalian tidak menjawab, kedua tidak menjawab, dan ketiga baru kalian menjawab, apakah kalian tidak mendengar salamku, kata Rasul. قالوا يا رسول الله أردنا أن تتبارك بيوتنا ومحلتنا بصوتك أول مرة ثاني مرة نتبارك بصوتك هذا ثالث مرة وجب علينا أن نرد. Mereka perempuan berkata, wahai Rasul, kami mendengar salam engkau, tetapi kami ingin mendapatkan keberkahan
rumah kami, lingkungan kami dengan suara Engkau. Salam yang pertama, salam yang kedua ingin mendapatkan keberkahan daripada suara Engkau wahai Rasul. إن الذين اللاتي خرجنا في استقباله لما جاء من مكة خرجنا النساء والأطفال والصبيان والكبار والصغار ومن النساء يضربن بالدفوف وينشدنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع فرحا بالنبي عليه الصلاة والسلام. Yang mana kejadian itu ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, para perempuan, anak-anak kecil, orang-orang tua, laki-laki, perempuan semuanya serentak kesenangan dengan kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW dengan melantunkan qasidah Thala al-Badru alaina. هذه المرأة التي فقدت زوجها وابنها في المعركة وكلما سألوا عن واحد قال قتل وهي تسأل كيف فعل رسول الله كيف فعل رسول الله فقالوا إنه كما تحبين يعني بخير فقالت كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل هين سهلة أما هذا لك شهداء قدهم أنت هذه المحبة من امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم di mana perempuan-perempuan tersebut sangat cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika ada peperangan bersama Nabi, yang mana perempuan tadi suaminya dibunuh, anaknya dibunuh. Kemudian perempuan tadi bertanya kepada orang-orang yang hadir di dalam peperangan, bagaimana kabar Rasulullah? Maka orang-orang menjawab, Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja. Maka kata perempuan tadi, alhamdulillah, yang penting Rasulullah baik. Apapun yang terjadi kepada diriku, suamiku mati, anakku mati, semuanya kecil. Yang penting Rasulullah itu selamat dan keadaan baik. Inilah bentuk cintanya para perempuan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. المرأة في الإسلام لها مكانتها العظيمة التي وضعها الله تعالى لها في المكان الراقية الرفيعة. Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sangat luhur, yang sangat tinggi dan sangat sempurna. وجعلها الأم والأخت والبنت تكون أما تكون أختا تكون بنتا هذه المرأة. Dan perempuan itu bisa menjadi seorang ibu atau seorang anak perempuan atau bisa menjadi seorang saudari perempuan, yang mana andil perempuan itu sangat besar di dalam dunia. ويكفي فخرا للنساء في الإسلام أن أول من آمنت على الإطلاق بسيدنا محمد هو سيدتنا خديجة الكبرى. أول من آمنت على الإطلاق، وهي أول من سمعت كلام الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Menunjukkan bahwasanya perempuan itu mempunyai nilai besar di dalam Islam. Kita ketahui bersama awal perempuan yang masuk ke dalam Islam itu adalah Sayyidah Khadijah, dan beliau adalah perempuan yang pertama mendengar kalam Allah, wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya posisi perempuan di dalam Islam ini sangat tinggi dan sangat istimewa. ومتساوية مع الرجل في ديننا في الأحكام الشرعية، والله سبحانه وتعالى جعل لها ما يناسبها وما يناسب طبيعتها. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyamakan perempuan itu dengan laki-laki dalam segi hukum Islam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu perkara kepada perempuan sesuai dengan karakternya dan sifatnya. ونحن في هذا الشهر المبارك شهر الربيع الأول شهر الميلاد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، الأرض والسماء، أهل الأرض والسماء وأهل الكائنات كلهم فرحة بهذا الميلاد العظيم. Dan kata beliau, kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Semua orang yang di langit, yang di bumi, semua alam semesta bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. شوقي يقول أحمد شوقي وأنت
يقول في أبيات له يمتدح ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنه وأنت لما ولدت، قال هذا سيدنا العباس، أشرقت الأرض بنورك فنحن في ذلك النور السبع نخترق، أو كما قال ابن عباس أو العباس ابن عبد المطلب. Di antara pujian syair yang memuji Nabi Muhammad SAW pada kelahiran beliau diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas bahwasanya ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW mengeluarkan cahaya yang sangat besar, dan dengan cahaya itulah kita mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول شوقي ولد الهدى أي رسول الله والكائنات ضياؤه وفم الزمان تبسم وثناء. كل الأشياء كانت فرحت بميلاده. ولد الهدى والكائنات ضياؤه وفم الزمان تبسم وثناء. Salah satu penyair Ahmad Syauqi mengatakan ulidal huda, telah lahir huda yaitu Rasulullah SAW, dan kaun alam semesta ini bercahaya, dan mulutnya dunia itu tersenyum dan mengeluarkan pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال الشاعر حسان ومثلك وأجمل منك لم ترى قط عين وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Kemudian di antara syair lagi mengatakan Hasan bin Thabit, beliau berkata, tidak ada mata memandang yang lebih indah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seseorang yang lebih indah dilahirkan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Engkau wahai Rasulullah diciptakan bersih daripada kejelekan, seolah engkau diciptakan sesuai pesanan engkau wahai Rasul. وأبيات علي بن محمد الحبشي صاحب المولد يقول قرأنا في الضحى ولسوف فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشاك يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. كلمة ولسوف يعطيك هذه التي جاءت في سورة الضحى فيعطيها الله سبحانه وتعالى إلى أن يرضى وحاشا يرضى أحد من أمته في النار. Nah, kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika beliau membaca ayat yang berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda di dalam surah Ad-Duha, maka kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kami sangat senang dengan ini ayat, bahwasanya setiap sesuatu itu akan diberikan sesuai keinginan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin, mustahil Nabi Muhammad itu menginginkan kejelekan, sesuatu yang jelek kepada umatnya, dan tidak ada seseorang pun daripada umat beliau akan masuk ke dalam api neraka. كيف يرضى بأناس تفرح بميلاده وتكثر من الصلاة عليه وتعظمه وتمجده وتقرأ صفاته وأخلاقه في هذه المجالس، فيرضى بهؤلاء أن يكونوا من أهل النار، يكون لهم النار؟ ما يرضى، حاشاه عليه الصلاة والسلام، وهو الرحيم الرؤوف بنا. Bagaimana mungkin ada seseorang yang cinta kepada Nabi, senang dengan kelahiran baginda Nabi, memuji baginda Nabi Muhammad SAW, dan dia mendapatkan sesuatu yang jelek? Tidak akan terjadi sesuatu yang jelek kepada orang yang cinta kepada Nabi, orang yang mengagungkan Nabi dan memeriahkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. دخل يوما على عائشة وقال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت. فرحت السيدة عائشة فرحا شديدا بدعوة النبي، يدعو لها بغفران ذنبها ما تقدم وما تأخر، حتى من شدة ضحكها وفرحها وقع رأسها على حجره عليه الصلاة والسلام. Pernah baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke kamar Siti Aisyah, dan kemudian Nabi Muhammad berdoa khusus untuk Aisyah, yang mana doa itu menyenangkan hati Siti Aisyah. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang, sehingga Aisyah itu sangat senang dan sangat gembira. Ya Aisyah, ta'jabin min hadhihi ad-da'wah? Kata Nabi, wahai Aisyah, apa engkau heran dan senang dengan ini doa yang aku doakan khusus kepada engkau? عجبت لأنها ضحكت كثير.
Kata Aisyah, ya senang wahai Rasul, sehingga saya tertawa dan senang hati. قال والله إنها دعوتي في كل صلاة لأمتي اللهم اغفر لهم اللهم في كل صلاة صلى الله عليه وسلم الرحيم. Kemudian kata Nabi Muhammad, wahai Aisyah, apakah engkau tahu doa yang aku doakan kepadamu bahwa Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Ini doa yang selalu aku panjatkan kepada Allah setiap salatku untuk umatku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. شفتوا حرص النبي علينا وهدايته يا غفران ذنوبنا وستر عيوبنا من النبي صلى الله عليه وسلم وحريص على أن نكون من أهل الجنة. Apakah kita tidak merasakan, wahai hadirin hadirat, betapa gemarnya, inginnya baginda Nabi Muhammad kebaikan untuk kita, kesenangan untuk kita, dan Nabi Muhammad tidak akan menyia-nyiakan kita, tidak akan meninggalkan kita dunia maupun akhirat kelak. وقد قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Yang mana di dalam surah, dalam ayat tadi menjelaskan bahwasanya telah datang kepada kamu wahai manusia rasul, seorang rasul yang sama jenisnya dengan kalian yaitu manusia, dan baginda Nabi itu harisun alaikum, sangat gemar, sangat ingin kalian itu mendapatkan rahmat kebaikan, dan orang yang paling sayang kepada kita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لنا إنما أنا رحمة مهداة. رحمة الله تعالى التي أنزلها في هذا الكون ليرحم به هذه الأمة ومن كان من أمة الاستجابة وإنما أنا رحمة مهداة. Karena Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan, yang bersabda, innama ana rahmatul muhda, hanya saja aku, kata Nabi Muhammad, adalah rahmat yang dihadiahkan kepada umat semuanya. نأخذ من هذه الرحمة نصيبنا ونأخذ من أخلاقه عليه الصلاة والسلام ونأخذ من آدابه ونأخذ من أوامره. Oleh karena itu kita tahu bagaimana kecintaan Nabi Muhammad SAW, maka kita harus ada bagian mengambil daripada akhlak Nabi, adab Nabi, dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. وهو الذي أنزل الله تعالى عليه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, perintahkan wahai Nabi Muhammad keluargamu itu untuk melaksanakan salat dan suruh mereka untuk bersabar dalam mengerjakannya. Kamilah yang akan memberi rizki mereka, kami tidak sedikit pun meminta rizki kepada mereka, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. وغينا من في المجلس هذا يعمل صلح مع الصلاة معاشي تكسير في الصلاة والعاشي ترك للصلاة لأنها هي عماد الدين وهي التي يأتي بالخيرات بعدها. قال له وأمر أهلك بالصلاة، بغينا أمر في أنفسنا وأمر في أهلنا في بناتنا في بيوت أولادنا في البيوت ما يتركون الصلاة. Kemudian kata beliau, saya berpesan bahwasanya tidak ada seorang pun yang hadir di majlis ini melainkan mementingkan salatnya, menambah kekhusyuannya, memprioritaskan salatnya. Tidak ada seorang pun yang lalai dalam salat sampai meninggalkan salat, karena kita apabila melaksanakan salat dengan baik, maka akan ada kebaikan-kebaikan yang akan datang ke dalam diri kita. Kita perintahkan diri kita, kita paksakan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk melaksanakan salat, karena salat itu adalah tiangnya agama. لا تخافون من الرزق إذا أقمنا الصلاة وحافظنا على الصلاة وأديناها كما أمر الله تعالى لا تخافون من الرزق. قال نحن نرزقك. الله سبحانه وتعالى قال وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، تبغى صبر، هذه الأوامر تبغى صبر على الحفاظ عليها. قال ولا نسألك رزقا، خلاص الرزق علينا نحن. Kata beliau, jangan ada seorang pun yang khawatir tentang rizkinya. Selama kita melaksanakan salat, benar-benar salat, maka tidak ada rasa kekhawatiran dalam rezeki. Karena firman Allah tadi, nahnu narzukuk. Kami, kata Allah, yang akan memberi rezeki kalian selama kalian salat dan sabar dalam pelaksanaan salat. Al-aqibatu lit-taqwa. Akibat yang baik itu bagi orang-orang yang takwa. Walakin la yajid rizq fihi barakah man kana yuqassir fi salat. من كان يترك الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة تدعو عليه كل يوم
تقول اللهم ضيعه، خلاص أمره ضائع كله، لا بركة وأموره كلها ملخبطة. اللهم ضيعه كما ضيعني، وتدعو لمن حافظ عليها تقول اللهم احفظه كما حفظني. دعوة الصلاة، فالذي يحصل بالناس الآن من مشكلات وما فيهم إلا بدعوة الصلاة عليهم. Kemudian kata beliau, tidak ada kata keberkahan bagi hidup seseorang atau rizki seseorang kalau dia meninggalkan salat atau kurang dalam pelaksanaan salat. Karena salat itu setiap harinya memanggil kita, dan salat itu akan mendoakan baik kepada kita. Apabila kita menjaga salat, salat berkata, ya Allah jagalah dia. Tetapi apabila kita meninggalkan salat, melalaikan salat, salat pun berdoa kepada kita, ya Allah hilangkan dia, musnahkan dia, hancurkan dia. Nah, jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam umat ini berupa masalah, keburukan, problem, itu semata-mata karena kita kurang perhatian atau bahkan menyepelekan urusan salat ini. لا تكون الذنوب مع الصلاة. هذه الصلاة تمحو وتكفر الذنوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآتي. Nah, bahwasanya salat ini kata beliau bisa meleburkan dosa, bisa meleburkan dosa, menghapus dosa seseorang dengan mengerjakan salat Nabi. يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء أوساخ فيه في جسده بتقى كل يوم 5 مرات غسل؟ قالوا لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال كذلك الصلوات ال5 من حافظ عليها لا يبقى بنا من ذنوبه شيء، تغسلها هذه الصلاة. Salat 5 waktu yang kita dirikan itu dapat menghapus dosa dan kesalahan kita. Ditunjukkan dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW tadi, bahwasanya kata Nabi Muhammad, apakah kalian beranggapan ada seseorang yang mempunyai atau di hadapannya sungai, kemudian dia tiap harinya mandi di sungai tersebut, apakah akan ada tersisa kotoran atau daki di dalam dirinya? Maka kata para sahabat, tidak akan ada kotoran atau daki wahai Rasul kalau dia tiap harinya mandi di sungai tersebut. Maka kata Nabi Muhammad, demikian juga sholat, orang yang sholat 5 waktu tidak akan ada kesalahan atau dosa di dalam dirinya, semua akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia mengerjakan sholat. سيما صلاة الفجر. Terlebih kata beliau, kita mendirikan sholat subuh. هذه الصلاة العظيمة. بعض الناس يسهر ويطول السهر هكذا ولا يبالي بصلاة الفجر، بعدين ينام قريب الفجر وخلاص ويطلع الشمس. لا، هذه ما هي صفات المؤمنين اللي يحافظون على أوامر الله سبحانه وتعالى. إن سهرت لا تنام إلا بعد الصلاة وإلا نم بدري. عظم هذه الشعائر، عظم أوامر الله سبحانه وتعالى. كلما كان هذه الصلاة عظيمة عندنا عظم أمرها. Nah, kemudian kata beliau, terlebih lagi kita harus menjaga salat subuh karena pahalanya sangat besar. Sebagian manusia kata beliau begadang sampai tengah malam, kemudian dekat waktu subuh tidur, terbit matahari ketinggalan salat fajarnya. Ini bukanlah sifat orang yang beriman kata beliau. Kalau mau bergadang juga boleh-boleh saja, tapi salat dulu subuh baru tidur. Kenapa? Karena salat subuh ini sangat besar pahalanya dan keutamaannya. Orang yang mengagungkan salat maka dia akan agung juga kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة والتابعين وهكذا والصلحاء من هذه الأمة إذا انتابهم شيء أو حزنهم شيء أو جاء لهم كرب يهرعون إلى الصلاة. يعني إذا جاءه هم وغم أول ما يقوم إلى الصلاة. الصلاة تفرج هذا الهم، تفرج الغم وتحل المشكلات. صلح بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وخالقنا ورازقنا، ومن بيده أمرنا كله سبحانه وتعالى، الذي أمره بين الكاف والنون. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن هذه كاف ونون، كن أمر إلا بين هذا الكاف والنون، كن يكون خلاص. Tidak ada seorang nabi, sahabat, tabi'in, orang-orang soleh itu semuanya apabila dapat masalah, dapat problem, tidak ada seorang pun dari mereka melainkan mereka bergegas untuk melaksanakan sholat. Karena apabila orang-orang yang mengerjakan sholat itu akan hilang kegelisahannya, akan hilang masalahnya, akan diberikan jalan daripada problemnya.
Nah, oleh karena itu kata beliau, orang-orang yang mempunyai kegelisahan, kesulitan, masalah, problem, maka seyogianya dia harus mengerjakan salat, memperbaiki salatnya. Karena salat itu silah bainar rabb. Karena salat itu adalah hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan sesuatu yang dia inginkan. Apabila hamba tadi mengerjakan salat, karena segala sesuatu itu mudah bagi Allah. Allah apabila menginginkan sesuatu, Allah berfirman, kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah segala sesuatu tersebut. Salatu khairu mawdu' kama akhbara Nabi fastakthir minha aw istaglil, yaqul Nabi alaihi salatu. Salat kata beliau adalah sebaik-baik perkara. Apabila kita memperbagus, memperbanyak perkara itu, maka baguslah perkara kita. Kalau kita mempersedikitkan salat, maka sedikit juga kebaikan kita. والرجل الذي سأل النبي الجنة ايش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اكثر صدقة ولا اكثر كذا ولا قال اعني عليها بكثرة السجود. بكثرة السجود. إذا بغينا الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم نعين النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. النبي شوفوا يفرحه من يواظب على الصلاة ويعظم الصلاة، يفرح قلبه عليه الصلاة والسلام. Sebagaimana kita ketahui, kata beliau, ada seseorang laki-laki yang meminta surga kepada Allah dan ingin bersama Nabi di dalam surga. Apakah Nabi Muhammad menyarankan kepada laki-laki tersebut, sahabat tadi, untuk memperbanyak sedekah atau puasa? Tidak, kata beliau. Yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW agar masuk ke dalam surga dan bersama Nabi dalam surga, yaitu memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak salat. Karena orang-orang yang memperbanyak salat, dia sedang memperbagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sangat senang apabila ada umat yang mengagungkan salat, yang mementingkan salat, dan ini adalah bagian keinginan kita, yaitu menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alna Allah wa iyyakum minal muqimin as-salah wa dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keturunan kita orang-orang yang mendirikan salat, dan semoga Allah mengijabah segala doa kita. وفقنا الله وإياكم لكل خير. جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوم وتفرقا من بعد تفرقا معصوم، ولا تجعل فينا ولا في أحد من أحبابنا وأهلنا شقيا ولا محروم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، من عذابك اللهم نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا من يسمع دعاءنا، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا رفعنا إليك فقرنا ورجائنا إليك، وأنت الكريم وأنت الرحيم وأنت العزيز. اللهم ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم حسن به أخلاقنا، وسع به أرزاقنا، وارزقنا رزقا واسعا لا تعذبنا عليه يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك اللهم فينا وأولادنا وأهالينا وذرارينا، وجعل البركة أينما حلينا وأينما ذهبنا وأينما رحنا، تكون البركة في الأهل والمال والعيال، وأن الله سبحانه وتعالى يصلح الأمة المحمدية ويولي عليها خيارها، وأن الله سبحانه وتعالى يصرف عنها شرارها ويصلح مقاصدنا ونياتنا ويوفقنا لما يحب ويرضى، ويعنا على ذكره وشكره وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مع تمام العافية التامة في الدارين. وعلى هذه النية وكل نية صالحة ونختمها ونتشفع بها إلى حضرة النبي محمد. الفاتحة. Habib menutup doa beliau dengan doa yang sangat panjang, yang penuh dengan keberkahan, kebaikan untuk diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Tidak bisa menerjemahkan satu persatu, tapi semuanya doa yang tadi sangat luar biasa. Kebaikan untuk kita, dunia kita, akhirat kita, semua keluarga kita. Dan cukup yang bisa menerjemahkan, lebih kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau, ayo ikuti, kita memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, talqin.
beliau mengucapkan yang empatnya. تبنا إلى الله Tubna ilallah, تبنا إلى الله tubna ilallah, تبنا إلى الله tubna ilallah من جميع المعاصي min jami'il ma'asi صغيرها وكبيرها صغيرها وكبيرها. تبنا إلى الله تبنا ilallah من جميع المعاصي jami'il ma'asi كبيرها وصغيرها كبيرها وصغيرها. تبنا إلى الله تبنا ilallah من جميع المعاصي jami'il ma'asi صغيرها وكبيرها صغيرها وكبيرها. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول صلى الله الله عليه وسلم على كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من آمين. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين رضي عنهم وعن شيخنا ومن جميع المسلمين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي الفاتحة. Alhamdulillah, jazakallah khair, kami ucapkan terima kasih banyak kepada yang mulia guru kita bersama Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan untuk kita bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita kelak, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi apa yang beliau sampaikan luar biasa ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, salah satunya ada di dalam sholat. Salah satunya ada di dalam sholat. Oleh karena itu, jaga yang namanya sholat. Karena barang siapa yang menjaga sholatnya, insya Allah dirinya pun akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan bahkan insya Allah ketika dia masuk dalam alam kubur, dan insya Allah ketika dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Pertama amal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara salat. Oleh karena itu, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga yang namanya salat. Pesan ulun kepada bebuhan pian seberataan, kalau perbaikilah hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya keadaan kalian akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan kalian menjaga salatnya kalian. Karena salatnya kalian merupakan hubungan kalian secara langsung dengan Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi di sore hari ini kita yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengumuman, doakan kami para pengurus Yayasan Al-Husna atau Majelis Al-Husna, mudah-mudahan dengan berkahnya maulidnya Nabi Muhammad SAW, insya Allah dalam jangka pendek dan jangka yang akan datang ke depannya, insya Allah kita akan membeli satu buah bidang tanah yang insya Allah ketika tanah itu kita beli, akan kita bangun satu yayasan Al-Husna di situ, madrasah atau kedepannya pondok pesantren yang akan kita cetak untuk anak-anak kita di Binuang, insya Allah menjadi anak yang soleh, solehah, alim, alimah, abid, abidah, insya Allah. Mudah-mudahan apa-apa yang keinginan daripada kita para panitia, terlebih khususnya ulun pribadi, mudah-mudahan Allah ijabah. Dan ulun harapkan
kerjasama, kekompakan, dan juga dukungan baik moral dan juga dukungan secara material dari Bubuhan Pian, karena semua itu tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dari Bubuhan Pian. Insya Allah dengan niat yang khair ini, dengan awal niat yang baik ini, insya Allah akhirnya pun akan Allah jadikan baik untuk kita selamanya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Sekali lagi ulun mengucapkan terima kasih banyak kepada Bubuhan Pian sudah sekiranya untuk hadir di sini, dan mudah-mudahan apa yang segala kita inginkan sekali lagi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya ulun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.